Josué capítulo 4 del 1 al 14. Amén. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: Tomad del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mandadles diciendo: Tomad de aquí, del medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, a los cuales él había designado de los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo Josué: Pasad delante de Jehová vuestros Dios a la mitad del Jordán, y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros, y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana, diciendo: ¿Qué significan estas piedras? Le responderéis: que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras del medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon, y las levantaron allí. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta hoy. Y los sacerdotes que llevaban el arca se pararon en medio del Jordán, hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué que dijese al pueblo, conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué. Y el pueblo se dio prisa y pasó. Y cuando todo el pueblo acabó de pasar, pasó el arca de Jehová y los sacerdotes en presencia del pueblo, también los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés pasaron armados delante de los hijos de Israel, según Moisés le había dicho. Como 40,000 hombres armados listos para la guerra pasaron hacia la guerra delante de Jehová. En aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel, y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de su vida. Amén. 아멘. 여호수아서 3장에 요단강이 범람했을 때 요단강을 가르셨습니다. Pues Josué está llevándolos ya después de cruzar el río Jordán. 요단강이 마른 땅이 됐어요. El río Jordán se secó. 그래서 각 지파에 한 명씩 불러서 돌을 취해 오라 이 말이에요. Por eso llamó a uno de cada tribu para que traigan una piedra. 돌을 취해서 각 지파 앞에 두라 이 말이에요. Y cada uno de ellos trajo una piedra. 그래서 자녀들이 물으면 이 돌이 무슨 돌이냐 하면 언약궤를 맨 우리에게 요단강을 가르시고 요단강에서 건져낸 돌이다라는 사실을 말해주라는 얘기예요. ¿Para qué? Para que puedan saber que ellos cruzaron el río Jordán aferrados a la promesa, al arca del pacto. 후대들에게 기념비가 되도록 만들어라 이 말이에요. Entonces estaban ellos dejando una conmemoración para la siguiente generación, 후대들에게 돌을 보고 기념비로 삼아라 이 말이에요. que dejen una conmemoración para la siguiente generación. Eso es. 이게 이스라엘 백성들이 영원히 살 수 있는 유일한 길입니다. Esta era la manera en cómo tenían que vivir el pueblo de Israel eternamente. 그래서 3강 제목을 기념비적 언약의 절대 망대 이렇게 붙였어요. Gideon Pillon, 기념비적 언약의 절대 망대. el título es Yo soy eh, la torre absoluta conmemorativa.
그러니까 돌멩이 하나 보고 요단강에서 건진 돌멩이 보고 자녀들이 물으면 이 돌을 설명해 주라 이 말이에요. Porque si ellos, los hijos veían esas piedras, tenían que ellos preguntar, ¿no? ¿Por qué están esas piedras allí? 나중에 후대들이 요단강을 체험하지 못했던 자녀들한테도 하나님이 우리를 범람에서 요단강을 건너지 못할 때 요단강을 건너게 하셨단다 하면서 이 얘기해 주는 거예요. Así es como Dios hizo que puedan cruzar el río Jordán. Más adelante, si los hijos o la siguiente generación preguntara, 그러니까 기념비적인 언약을 잡아야 돼요. tengo que aferrarme entonces al pacto conmemorativo. 그러니까 항상 언약의 흐름을 잡은 자는 자녀들에게 언약이 전달돼야 돼요. Tengo que constantemente yo transmitir este pacto a la siguiente generación. 여러분 잘 아는 아브라함은 가나안의 언약을 붙잡았어요. Abraham se aferró al pacto de Canaán, 가나안 땅에서 앞으로 하나님이 메시아를 보낼 거다. 이 가나안의 언약을 아브라함 붙잡았어요. pues se aferró al pacto de que en la tierra de Canaán vendría el Mesías. 이삭은 모리아산의 언약을 붙잡았어요. Isaac se aferró al monte Moriah, 모리아산의 번제물로 제단에 올라갔다 왔잖아요. porque subió allí para poder ser entregado como sacrificio. 그러니까 이삭에게 모리아산만 하면 이삭은 영원히 기억하는 거라. Entonces quiere decir que eternamente se iba a recordar lo que sucedió allá arriba. 야, 내가 번제물로 제단에 올라갔다 내려왔을 때 여호와 이레로 하나님이 수양을 준비해 놨다. 이걸 지금 기억하고 있단 말이에요. Se está recordando, obviamente, que Dios le dio el arca le dio el sacrificio preparado cuando subió ahí al monte Moriah. 야곱에게는 베델이 언약입니다. Entonces, para Jacob era también el pacto de Betel. 베델에다가 기름 붓고 여기다가 돌아오는 길에 11조를 드리겠다고 약속한 베델의 언약이란 말이에요. También es la promesa de Betel. 요셉에게는 요셉에게는 237의 작품을 하나님이 세계복음화를 요셉을 통해서 언약으로 주었잖아요. Pues Dios da el pacto también a José, el pacto de 237. 전 세계 쌀장사하면서 여호와 이름을 알렸던 작품 아니에요, 요셉은? Dios le dio esta obra maestra a José. 그러니까 400년의 애굽 생활에서 출애굽은 기적 중의 기적입니다. Por eso fue el Éxodo, después de más de 400 años, el milagro de milagros. 400년의 애굽 생활에서 유월절 어린 양의 피는 기적 중의 기적입니다. La sangre de la Pascua fue el mejor milagro que se levantó después de 400 años. 애굽에서 출애굽한 이들이 광야길 오면서 계속 성막에서 예배할 때마다 유월절 어린 양의 피를 언약으로 붙잡아야 돼요. Tengo que aferrarme a la sangre del pacto como a la sangre de la Pascua como mi pacto. 우리에게는 뭘 언약을 붙잡아야 돼요? ¿Cómo debemos aferrarnos? 우리에게는 예수가 그리스도라는 사실을 언약을 붙잡아야 돼요. Tengo que aferrarme al hecho de que Jesús es el Cristo, 십자가에서 모든 문제를 끝내신 사실을 언약으로 붙잡아야 돼요. que Él ya terminó todo en la cruz. 마태복음 17장 8절에 오직 언약으로 붙잡아야 돼요. Aferrarme como Mateo 16, 18, solamente el pacto. 이거 놓치면 다 잃어버리는 거나 마찬가지예요. Si yo pierdo esto, pierdo todo. 그래서 하나님은 지금 요단을 건너 기념비적인 언약을 세워라라고 지금 여호수아서 4장에 말씀하는 거예요. Por eso es lo que estamos viendo
en Josué capítulo 4 que le dice que lo deje como un, algo conmemorativo. 단순한 돌멩이지만은 그 돌멩이를 보고 성삼위 하나님의 능력을 말해준 거예요. Que dejen allí las piedras para que recuerden a Dios Trino. 돌멩이 하나 보고 보좌의 능력을 말해주는 거예요. Están poniendo esas piedras para que recuerden el poder del trono. 돌멩이 하나 갖다 놓고 시공간을 초월하는 하나님의 역사하심을 말해줘야 돼요. Tienen que hablar acerca de Dios que trasciende el tiempo y el espacio. 돌멩이 하나 보고 237 빛의 축복을 말해줘야 돼요. Viendo las piedras conmemorativas, tienen que hablar acerca de la bendición de 237. 그냥 단순한 돌멩이가 아니라니까. No es cualquier piedra que están poniendo, 요단강을 가르게 하시고 요단강에서 건져낸 돌이라니까. es la piedra que están dejando, sabiendo, para que dejen saber que cruzaron el río Jordán. 그 돌멩이 안에 언약의 비밀이 숨어 있다니까요. Y dentro de eso está escondido el secreto del arca. 그래서 기념비적 언약의 절대 망대라고 제목을 붙인 거예요. Por eso se le pone que es una, somos torres absolutas conmemorativas. 기념비적인 언약이라니까. Se levanta la obra conmemorativa. 단순한 돌멩이 하나지만은 돌멩이 안에 어마어마한 비밀이 숨어 있어요. No es cualquier piedra, o sea, dentro de eso hay un significado grandioso. 그 6절에 보니까 뭐라고 그래요? 표징을 삼으래. Y también lo vemos que dice en el versículo 6, 너희 중에 표징이 되리니 후일에 너희 자손들이 물어 이르되 이 돌이 무슨 뜻이냐 하거든 그러잖아요. cuando le pregunte en su siguiente generación, ¿para qué es esta piedra? Así dice. 7절에 보니까 영원한 기념이 되도록 만들으래. El versículo 7 que se quede como algo conmemorativo, perpetuo, 후대들에게 자세히 말해주는 거예요. que lo expliquen bien a su siguiente generación, eso está diciendo. 이, 이 돌은 우리가 애굽에서 나와가지고 가나안 들어오기 전에 요단강을 건널 때 이렇게 물이 범람해서 건너지 못한 상황에 우리를 물을 가르시고 건너게 하셨다 이걸 얘기하라는 거예요. Es que tienen que cruzar ese mar y cómo lo han cruzado, pues que quede como referencia. 이제 요단강을 건너가면 여리고 평지가 나와요. Y cruzando el río Jordán, ya entran al muro de Jericó. 요단강 딱 건너가면 여리고 평지가 이르는다니까. Cruzando el río Jordán, pues ya se encuentran con los muros de Jericó. 그러니까 요단강을 가르신 하나님이 여리고 못 무너뜨리겠어요? ¿Y cómo es que iban ahora a derrumbar los muros de Jericó? 그러니까 우리의 사역은요, 우리만이 아니라 이 언약을 어떻게 하면 우리 후대들에게 바르게 전달해 줄까? 후대 사역입니다. Entonces no solamente es para nosotros, sino que es un ministerio para nuestra siguiente generación también. 그래서 우리는 철저하게 렘넌트 사역하는 거예요. Por eso hacemos el ministerio de remanentes. 여러분 이 언약을 여러분 자녀들에게 정확하게 말해줘야 돼요. Tienen que transmitir correctamente este pacto a su siguiente generación. 여러분들이 정확한 언약을 가지고 있는 것도 중요한데 이 언약을 후대들에게 바르고 정확하게 말해주는 건 축복 중에 축복입니다. Es la mejor bendición que ustedes tienen para poder transmitir este pacto a la siguiente generación. 그래서 지금부터 여러분들은 후대 사역에 올인해야 돼요. 올인. Por eso tienen que ustedes entregarlo todo. 후대들에게 언약의 바톤을 넘겨줘야 돼요. Tienen que a la posteridad entregarle la, la batuta. 여러분 성경 자세히 보세요. Vean bien la Biblia. 사무엘이 붙잡은 언약을 누구에게?
이세의 아들 다윗에게 하나님이 허락하시잖아요. Pues vemos como Dios le entrega el pacto a Samuel. 그 언약 전달이 사무엘에 멈추지 않고 다윗에게 이어지잖아요. Eh, Luego también Samuel le entrega el pacto a David. 언약 전달이 엘리야에서 엘리사로 전달이 되잖아요. Fue de Elí, no fue de Elí a Samuel el transmitir el pacto. 시대 시대마다 하나님이 준비한 다니엘이나 에스더 같은 사람 봐요. En cada época estuvieron personas como Daniel y Esther. 전부 언약이 그 다음 때로 증거되니까 나라가 포로로 끌려가는 상황이 돼도 하나님이 거기서 건져내는 일에 쓰임받게 하잖아요. Ellos fueron usados por Dios en cada época. 그래서 초대교회 바울의 사역을 자세히 살펴보면 바울이 한 지역으로 들어가면 그 지역에 뭘 세우냐? 회당을 세웠어요. ¿Qué hacía Pablo en cada lugar que iba? Él entraba en las sinagogas. 회당을 파고 들어가서 뭐 했냐? ¿Y qué hacía 말씀을 증거. Pablo? Él testificaba la palabra. 회당을 파고 들어가서 뭐 했냐? 후대들 살려낸 거예요. ¿Y qué hacía? Pues salvaba a la siguiente generación. 전부 언약 붙잡고 어디를 파고 들어갔냐? 바울은 전부 회당입니다. Siempre Pablo entraba a las sinagogas. 회당 중심으로 하나님은 바울의 사역은 100% 회당 중심이에요. Él siempre estaba centrado en entrar en las sinagogas. 여러분들이 바르고 정확한 복음을 가지고 있다면 여러분들이 어떻게 해서라도 이 언약을 우리 후대들에게 바르고 정확하게 전달하는 일에 쓰임 받아야 돼요. Por eso es que fueron usados, porque se aferraron al pacto y transmitieron el pacto a la siguiente generación. 언약 붙잡고 사도행전 17장 봐도 어디로 파고 들어갔냐? 회당을 파고 들어가서 하나님 말씀을 담대히 증거하기 시작했다는 거예요. Es así como tenemos que nosotros tener la palabra de Dios en nosotros. 그래서 우리는 철저하게 세계 랩런트들을 1년에 한 번씩 모아가지고 랩런트들에게 메시지를 주고 랩런트 사역하는 거예요. Cada año nosotros nos reunimos en la Convención Mundial de Remanentes, hacemos el Ministerio de Remanentes. 그게 WRC 아니에요. Esa es la Convención Mundial de Remanentes. 그러니까 이 언약을 우리 어떻게 하면 후대들에게 바르고 정확하게 전달할까 이겁니다. Es cómo transmito este pacto a la siguiente generación. Siempre tenemos que pensar así. 여러분 여기 지금 페루 우리 선교사님 통역하지만은 페루가 1년에 한 번씩 랩런트들만 모아가지고 랩런트 데이 합니다. El que está interpretando, el pastor es de Perú, misionero. En Perú hacen conferencia nacional de remanentes una vez al año. 작년까지 6번 하고 금년이 7번째 10월 달에 랩런트 데이 하고 있어요. Todos los años, en el mes de fines de octubre, hacen una convención nacional de remanentes y ya lo están haciendo 6 años consecutivos. 페루에 있는 랩런트들 한 3, 400명이 모여가지고 한 자리에서 예수가 그리스도라고 찬양하는데 얼마나 멋있던지. Y ver a 300 remanentes que se reúnen a alabar que Jesús es el Cristo, es algo grandioso ver eso. 앞으로 콜롬비아에 랩런트들을 모아서 어떻게 하면 랩런트들에게 바르고 정확한 메시지를 줄까? 이런 시스템이 세워져야 돼요, 콜롬비아도. En Colombia también tienen que hacer un sistema de cómo hacer una convención nacional de remanentes para que piensen cómo grabar el evangelio en los remanentes. 그러니까 랩런트 가슴 속에 정확한 언약과 정확한 237의 그림을 그려줘야 돼요. Tienen que ver correctamente cómo, cómo grabar el pacto en los remanentes. 여러분 사역 중에 제일 중요한 사역을 어디에 둬야 되냐? 랩런트 사역에 둬야 돼요. Para ustedes,
la, el mejor ministerio es el ministerio de los remanentes. 렘넌트들 가슴속에 바르고 정확한 복음이 뭔지를 심어줘야 돼요. Tienen que sembrar el evangelio en los remanentes. 복음을 각인시켜줘야 돼요. Tienen que ustedes grabar, enraizar el evangelio en ellos. 여러분, 복음이 뭐예요? ¿Qué es el evangelio? 저는 복음이라는 질문을 많이 해봐요. Preguntan 복음이 mucho, 뭐냐고 물으면 어떻게 하셔야 돼요? ¿qué deben hacer si es que no conocen el evangelio? 여러분들은 신학생들이에요. Ustedes son seminaristas 제일 먼저 성경 구절이 떠오르야 돼요. y tienen que saber más textos bíblicos. 복음이 뭐냐고 물으면 로마서 1장 2절, 3절, 4절이 떠올려야 돼요. Tienen que saber Romanos 1, versículos 2, 3, 4. 로마서 1장 2절, 3절, 4절 한번 찾아서 읽어보세요. Lean por favor Romanos 1, versículos 2, 3 y 4. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Amén. Amén. 성경 66권 중에 복음을 가장 자세하게 명쾌하게 설명한 데는 로마서 1장입니다. En Romanos 1 es donde explica de la mejor manera el evangelio. 복음은 선지자의 예언대로 오셔야 복음입니다. El evangelio tiene que ser bien entendido. 육신으로는 다윗의 혈통으로 오실 그분이 복음입니다. Pues según la descendencia de carne, fue por descendencia de David. 성결의 영으로는 죽은 자 가운데서 다시 살아나셔야 됩니다. Tienen que entonces nuevamente eh, entender mejor el evangelio. 하나님의 아들이라고 일컬음을 받아야 됩니다. Tiene que ser reconocido como hijo de Dios. 그 조건에 맞는 분이 지구상에 딱 한 분, 주 예수 그리스도십니다. Él es el Señor Jesucristo. 그러니까 복음은 예수 그리스도만이 복음이에요. Solamente Jesucristo es el evangelio. 이 예수가 그리스도라는 사실을 우리 렘넌트들 생각, 마음, 영혼 속에 각인을 시켜주는 거예요. Entonces tenemos que grabar en nosotros el evangelio y también en nuestros remanentes tenemos que grabarles. 그러니까 렘넌트들 마음속에 언약과 237이 각인이 돼야 돼요. Tienen que grabarse el pacto en los remanentes 237, 5000. 이 언약이 각인되어야 그 다음에 하나님 말씀이 그려지게 돼 있어요. Y así tenemos que empezar a dibujar este gran plan. 여러분 렘넌트들에게 자녀들한테 매일매일 말씀 한 구절씩만 암송시켜 봐요. Tienen que siempre estar grabando esto en los remanentes. 날마다 말씀의 망대를 세우는 훈련을 시켜 봐요. Siempre tiene que haber una nueva torre de palabra que se levanta. 강단의 말씀에 집중하고 강단의 말씀의 흐름을 따라가도록 렘넌트들을 가르쳐 봐요. Enseñar esto bien a los remanentes, a cada uno de ellos. 여러분 렘넌트들에게 기도 수첩만 제대로 가르쳐 봐요. Enseñan el diario de oración a los remanentes. 그러니까 렘넌트가 모든 일을 24 기도로 집중하면 평생 길이 보인다니까요. Entonces van a poder tener respuestas para toda la vida si le enseñan esto a los remanentes. 앞으로 우리 후대들이 살기가 어려운 시대 와요. Más adelante vendrán tiempos difíciles para nuestros hijos. 앞으로는 AI 인공지능 로봇한테 다 지배를 받는 시대 와요. Será un tiempo donde habrá la inteligencia artificial y
una época donde había muchos robots. AI 지능 로봇한테 지시를 받고 사는 시대 온다니까요. Viene esta época donde la gente va a ser sustituida por los robots y la inteligencia artificial. 그 로봇한테 지시를 받고 사는 시대가 90%가 다 지시를 받아요. Casi el 90% será así. 로봇을 지시하는 사람은 10%도 안 돼요. Entonces, no es el 10% que va a poder continuar. 앞으로 어떻게 되나 봐요. 새 지구가. ¿Cómo pasará entonces? ¿Qué sucederá con el mundo más adelante? 직업군이 다 바뀌는 시대 와요. Va a haber un tiempo donde cambia todo. 앞으로 심각한 위기 시대 옵니다. Vendrán problemas más graves en adelante. 그런데 우리 랩런트들한테 정확한 언약을 각인시키고 언약 안에서 날마다 말씀에 뿌리 내리게 만들면 그 아이는 100% 승리해요. Pero si grabamos el Evangelio en nuestros remanentes ahora, ellos van a poder tener éxito al 100%. 랩런트들한테 언약, 예수가 그리스도라는 사실을 각인시키고 Pues tenemos que grabarles el Evangelio a los remanentes, 하나님 말씀에 뿌리 내리게 만들고 que graben el Evangelio en ellos, 기도가 체질되도록 만들면 그 랩런트들은 100% 승리합니다. que ellos tengan una, una naturaleza de oración. 그럼 이 세 가지를 딱 랩런트가 깨달으면 적이 보입니다. 적이. Entonces, si se graba esto en los remanentes, verán el final 그 적과 싸워서 이길 수 있어야 돼요. y verán quién es realmente su enemigo y podrán pelear contra él. 이 세 가지를 깨달으면 우리 랩런트들이 답이 보입니다. Esto será una respuesta para nuestros remanentes. 아니 하나님의 절대 계획이 보일 겁니다. Van a ver el plan absoluto de Dios. 그럼 랩런트 가는 발걸음 하나님께서 100% 하나님이 응답하시고 축복하시게 돼 있어요. Y cada paso que den los remanentes, Dios los va a bendecir. 그러니까 이런 기념비적인 언약 안에서 절대 망대를 세워서 랩런트들한테 제대로 가르치자 이 말이에요. Hay que enseñarle bien esto a los remanentes. 그러니까 랩런트가 어려서부터 24 집중의 24 비밀을 알았다 100% 응답받습니다. Y si conocen esto las 24 horas, van a recibir respuestas constantemente. 이거 깨닫고 하면 노바디가 에브리바디가 돼요. Si se dan cuenta de esto, de lo que era nada, nadie será a todos. 이거 깨닫고 나면 nothing이 everything이 돼버려요. Si se dan cuenta de esto, de lo que era nada, será a todo. 평생 가야 할 길이 훤히 보인다니까요. Van a ver el camino de toda su vida. 삼강 메시지 가슴에 한번 잘 새기셔야 돼요. Por eso recuerden muy bien este tercer mensaje. 기념비적인 언약의 절대 망대를 세우자 이거예요. Tienen que levantar este pacto conmemorativo. 그러니까 후대가 물으면 후대한테 돌멩이를 설명하면서 진짜 언약을 전달하라 이 말이에요. Pues si la posteridad no lo sabe, tenemos que transmitírselo a ellos. 마지막 콜롬비아가 살 수 있는 유일한 길은 후대 살리는 거예요. La manera de salvar Colombia es salvando a la posteridad. 후대들에게 이 언약 제대로 전달했다. 어떤 역사가 일어나겠어요? Si transmitimos esto a nuestra posteridad, imagínense las obras que se van a levantar. 베네수엘라 살 수 있는 유일한 길은 뭐냐? 후대 살리는 길입니다. Es la mejor manera de salvar a nuestra nación. 초대교회 바울처럼 바울의 최고 사역이 뭐냐? 회당 사역이었어요. Pablo por eso siempre iba a las sinagogas. 우리 지금 단체 최고 사역이 뭐냐? 렘넌트 사역입니다. Por eso lo mejor que podemos hacer es el ministerio de remanentes.
콜롬비아에 앞으로 랩런트들만 따로 모아가지고 랩런트들을 키워야 돼요. Por eso en Colombia tienen que reunir a los remanentes y levantarlos 랩런트들에게 세 가지 가르치세요. y enseñarle tres cosas a los remanentes, 예수는 그리스도라고 각인시키세요. que ellos puedan grabar que Jesús es el Cristo, 하나님 말씀은 살아있다고 뿌리 내리도록 만드세요. que ellos puedan entender que la palabra de Dios es viva y eficaz, 24 기도에 집중만 가르쳐요. que se concentren las 24 horas. 이게 체질되면 100% 응답받습니다. Y si eso es su naturaleza, recibirán respuestas al 100%. 적군이 보인다니까요. Van a ver correctamente a su enemigo. 답이 보인다니까요. Van a ver la respuesta. 하나님의 절대 계획이 보인다니까요. Van a poder ver el plan absoluto de Dios. 이거 붙잡고 그냥 24 집중하는 거예요. Entonces nos aferramos a esto, las 24 horas. 그럼 노바디가 에브리바디 돼요. Entonces, de donde no hay nadie, será todos. nothing이 에브리싱이 돼요. De donde no hay nada, será todo. 오늘 이 언약 내 것으로 붙잡고 남은 시간 승리하기를 주의 이름으로 축원합니다. Les bendigo en el nombre de Jesús para que se aferren a este pacto como suyo. 한 두 사람만 포럼하고 마치겠어요. Vamos a hacer fórum con 2 personas. 79번 오늘 못 깨달았네. El número 79. Amén. Bendiciones. Lo que ha recibido a través de esta enseñanza, estas 3 clases, es que Dios nos escogió para que conquistemos la tierra prometida